lambak bari situ ngoreng matur ke Rasulullah Kanjeng Nabi ate kula kasar Rasulullah ate kasar nih Pak lo lembing dingakin bebelen direng lain nih kasar pas kula di hajat Kanjeng Nabi pabi Rasulullah atuhibbu ayalina qalbuk wa tudraku hajatuk kakek tero lemes atene ya engki Kanjeng Nabi kakek tero teka hajat ya engki Kanjeng Nabi Nabi Rasulullah bi Kanjeng Nabi Muhammad imsah irhamil yatim tung kanesaran anak yatim wamsah roksah nomor 2 los serana kalau benar di arti sangat kanesaran nomor 3 wa'inhu min tu'amik beri ya bi kakek di besi kakek di seru sedekain pabi Kanjeng Nabi yalin qalbuk wa tutruk hayatuk kakek aten bekal lemes kakek bekal teka hajat artinya apa Pak orang sedekah da anak yatim pelemes atena senang odin keteka hajat malar banter kepada kulaban ajunan secara umum khusus ada tuan rumah sekeluarga amin Allahumma. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd al-mukarramun sadaja para hadirin para bapak para belah para tetangga para ibu sedek-sedek sangat badan kula ta'zimin alhamdulillah lebat kesempatan bagus Kak Dinto kita bersama bisa apolong kumpul dalam situng tempat keangkui merayakan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amolotan areng sareng dan alhamdulillah sarengakin kalaban santunan anak yatim menangka amanat dari ajunan Rasulullah sekadima saat siang menjelang sore Kak Dinto dua acara apolong kanteretan sedaja amolot areng sareng ngurmat da anak yatim areng sareng malar mantar etrema bi ajunan Allah amin Allahumma. Para tanggeretan sedaja pembahasan sekater karena ibadah santunan anak yatim nang akhir insyaallah. Jadi dua perkara Kak Dinto ngereng pahamin para bapak li ahli sedaja kedingakin. Jabuna para ulama orang amolotan Kak Dinto pada hakikatnya nampakin kebungaan jika pada kesokan kapi pada ngabunga maulutan Kak Dinto nampakin bunga na ate nampakin syukur da ajunan Allah subhanahu wa ta'ala apolong seteretanan sebelaan salatangkeun asadaka kalaban niat syukur ke Allah kalaban niat angabunga da ajunan Allah subhanahu wa ta'ala panapa saya kebunga panapa saya kesyukur paparing si paling muljah sebi Allah ta'ala beki da kulaban ajunan paparing si paling agung nikmat si paling muljah sebi Allah ta'ala sembah akin dipersembahkan da umat manusia si ada selebih muljah etempeng nikmat Kak Dinto engke Kak Dinto nikmat ajunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
monang nikmat-nikmat selain secara umum bi Allah Ta'ala. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, iring sengak tang rik berik kagakeh, sengak tang nikmat kagakeh, syukurin jang Allah. Kebala de orang lain, kebala de ketretan selain, kebenta tabuno ulama abentanah paparengan nikmat de kulaban ajunan dari Allah. Ketika ikabenta de orang lain minangka syukur ka Allah Ta'ala. Alhamdulillah teh tang anak iba beres, alhamdulillah teh engkau mulai dari laku selamat. Kebala dak bala bentretan jak kulaban ajunan andi nikmat saya dari Allah. Saya senyoro Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, mun nikmat sebiasa bi Allah Ta'ala soro kebala ke orang lain, soro kebenta dalam jalan syukur. Pana bapole nikmat sarupa akin Rasulullah lebih ke Arab, lebih ke pakon untuk ika seneng, untuk ika bunga, untuk ika benta, untuk ika tebu, untuk ika remuh, ika mulut malar mantar eterema bi Allah Ta'ala. Amin Allahumma. Tadi amulutan hakikatnya kanyatana seungkuna benih sadakana benih sarakalah benih fihuddina benih konjengana cabuna kurabtina ke Hasan Muayyad Jauhari etengkina mulutan gak dintok teritan genon benih keangka sebedaya cuna pancendengan benih pengajianna tapi mulutan gak dintok bunga na ateh asukkur ateh kulaban ajunan bi Allah Ta'ala ibadati ummat ajunan Rasulullah segala naki malar mantar yako sebagai umat. Amin Allahumma. Bi ulama bi rukuru matura khusus malelo po sepuna malolo sebunga sampai dak nek kene bunga bi barakiai ibrin oban tapi ibrin pul sebulan kadang ibri pu repu kadang napa benein mainan keng male sampai dek ji pejim dek nek keneng pada seneng waktu na amolotan seneng lebat molotan minangka seneng dek ajunan Rasulullah malar mantar eterema bi Allah. Amin Allahumma. Nek amolotan milamun amolotan no tepak maca selawat dek Rasulullah pasai anapa karena abek tepang syukur ke Allah, abek tepang seneng lebat paparing sarupakin ajunan Rasulullah. Melana di ulama itu buakin lo ika seneng ada remah ajunan Rasulullah, lo ika bunga ada remah ajunan Kanjeng Nabi Muhammad. Akatika atur teritan tak kempolana ajunan Rasulullah umat Kanjeng Nabi Muhammad ikan eseren bi Allah Ta'ala ummati ummatum bi ajunan Rasulullah ummati ummatum marhuma tang umat riyah umat seikan eseren bi Allah ikan eseren katina apa Kanjeng Nabi tabuno ulama para ibu mon umat lamba lo atoro nabinah kulung bi Allah Ta'ala tantaretan lo kung tangkung umat Nabi Nuh subhanallah lo anda atau ada Nabi Nuh isra bajang tak gelem isra Islam tak gelem isra akhlak saya tak gelem matur Nabi Nuh ke Allah Ta'ala pangeran selena ki adab kapi ya Allah 950 tahun si Islam nek 10 orang 950 tahun ada siang malam laku siang pagi sore malam siang ada kocoh tambu tokol bahkan paten Nabi Nuh pungkos lebat hamba buang matin Nuh mun kan setia ya Allah Ta'ala sehat boleh terita jaga boleh Nabi Nuh ada boleh rang terangan masuk dak maroma
tokol pecot kocoh kocak rengkile bungkos yang talakin mati monon setia. Artinya secara rasional mati sete gelenon karena penyakit sesangat. Tapi Allah Ta'ala penghuli boleh lo sampai sete lo ambu napinu sangang atos seketahun aja lakin sangang atos seketahun Islam 10 orang melana ketika ada Islam pola yang kak tanang ke Allah Ta'ala bina pinuh riwayat sahih dari Sayyidina Abdullah ibnu Abbas Islam selama sangang atos seketahun belum polo orang sebagian riwayat 40 orang ketika yang kak tanang astabina pinuh da ajunan Allah Ta'ala pangeran seleni adab ya Allah sedunya banjir bi Allah Ta'ala sete sampai dak putaran Nabi Nuh selok kilometer sete umat Nabi Soleh tangkum bi ajunan Allah Ta'ala ketika Nabi Nuh Nabi Soleh ada wah suruh Islam kangke melok percaya jangkok Nabi celing batu raja de bingko keluar onta ceritakin nang Quran mukjizat Nabi Soleh keluar onta ngandung tongkol seketeroreng kafir mana keluar onta tibi dari batu bi Nabi Soleh sengak loleh paten le ya ari yang inom penaritan genten bi kake ireng kampung nang somper disah akhirnya bapak bi orang kafir onta ne paten atang tangan ke Allah Ta'ala Nabi Soleh kocak isakin Allah Ta'ala tanggung selama yang beknik teluar bi Allah Ta'ala pana bapak turunnya adab bi ajunan Allah Subhanahu wa Ta'ala ibrin tornado ibrin angin ibrin gelenon ibrin adab bi ajunan Allah turunin malaikat atuat malaikat Jibril di atas bengar itu saya tetap kelap sekaptina setuju umat Nabi Hud kaum Ad kak dinto sombong deritan arasa ada jungku wajan lanceng kaum Ad tak ratus depah ratus biki tower HP lancengan 400 depah melana ibadana kaum agak dinto panapanya mana nang tengah sombong Hud ada selebih kuat dingko engkau lo atau agak kaki mau nabi ini lo gung tanggung kaum Ad seebu peraben mau nanti anak dagung tanggung tungan dia anak pak ibu monusah romana bane dari keteteretan romana bane di keramik romana gunung ikeruk bi tanang eta kotak nanika masuk gunung ikut sekot melana kaum Ad sombong Islam tak gelem ketika ada atoro yang kak tanang Nabi Hud da ajunan Allah seumat ekeremen angin abreng betuh bi tuwa ta malaikat Jibril petongare belum malam lober kabeh kanahum a'jazu nakhlin khawiyah sab'a layali wa thamaniyata ayyamin husuma nang Quran bingko ibrin angin sabareng bato betongare belum malam lobar kapi umat tapi umat ajunan Rasulullah selo Islam banyak selo atorok juga banyak deretan isra pejam bersok gelem isra saya berselok saya bi Allah Ta'ala idente kanjeng Nabi lo doa nyelen umat kanjeng Nabi doa ya Allah kena serakin umat bi Allah Ta'ala idente innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil laili liyatuba musi'an nahar ketika ada pada umat Rasulullah bi Allah Ta'ala idente anu napa ya Allah mi adente lemalem pola bedoreng satu siang menda atau pet lemalem mingko iterema wa yabsutu yadahu bin nahar liyutuba musi'al lail Allah Ta'ala pun siang adante basera Allah takok bedu umat Muhammad sandi tu salam malam mek polenda atau pet nang yang siang ini kesan umat Rasulullah teretan bi Allah Ta'ala ibn Adam innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali foto Adam umat Muhammad
kake banyak tu sana kor kelem asapora ka sengko bingko asapora ka piban kok tak peduli tu saapan kake ne ke umat ajunan Rasulullah malar mantar pada asapora tu sakapi amin Allahumma bi Allah taala ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum tangkebulah umat Muhammad cabun Allah kake siang atusah kake malam atusah kake lo tahu ya engkau orangnya pora tusah sekapina ayo minta sepora engkau nya pora tusah kake sekapina bingka umat ajunan Rasulullah bi Allah taala cabun kanjeng Nabi innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharrir tang umat tabun Rasulullah sepora taubat terima permintaan maaf ke Allah terima atau pada bi Allah kurnya belok sampai ngalarker LR malar mantar husnul khatimah sebuah tulisan kapi bi Allah taala amin Allahumma bi Allah taala ibna Adam law balagat dhunubuka anana as-sama thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali poto Adam umat Muhammad tek boleh kalau kun dapatkan bunah tek boleh kalau kun kan hasbes tu sana kaki laba dapat tusan sampai ke atas langit ananas sama kor kaki kila minta sepora ke sengko bingko sepora atusan abanang kok lo peduli tu apa kapi dalam ni kamun umat Rasulullah bi Allah taala edan tek tobat segala neki malar mantar yako sebagai umat amin Allahumma tadi tantretan coba umat lambek lober pak lober tak keng baru kena ajunan Rasulullah bi Allah taala ya Allah nika nengkak dintok neng sampang teretan neng sampang abek ngebere berarti senyamana diburung can diburung timin kula monikon bakon ditengkina teraki undangan dek para kiai kak dintok sampang bere kak dintok kula emot bi salah situng ruguruh celing ya tasong bere celing bercandi ngak borobudur keng kene panapa gak dintok ge Arya lamba orang senyempa beto burung Arapa Islam masuk artinya panapa teretan lamba peradaban Nusantara ini kan nyempa beto pak nyempa arcah ada akhlak ada todus ada bapak ada embu ada bini ada bela ada teretan ada tetangga tapi datang dari Rasulullah sedatang dari tanah Arab datang kanjeng Nabi Muhammad benron kotorona para habaib ajuang sampai dapat dari gunung sampai dapat ke tempat kita bersama sampai dapat akhlak Islam sempurna bada bapak bada majadi bada teretan bada kiai bada ustad selaki esarong bi Rasulullah sebine ekodung bi kanjeng Nabi Muhammad bi Allah taala bi kanjeng Nabi sengak bada anak yatim bi kita elatine sedaja ni keajunan Rasulullah lo kebunga ada remah ngoba dari alam jahiliyah menuju Islam terang menderang bunga na ate asokor ate ke Allah taala tentang Rasulullah ekoca amoloten malar mantar eterema bi Allah amin Allahumma seterakhir jabuna maki Hasan ayat kebele nak kula mereng kula mutretan ketika itu kami ngaji tafsir Jalalain dan kitab Sarh Ibnu Aqil dan kitab Nahwu jabuna makai kebele bahwa moloten de benih nabong serakalan moloten de benih biu binana moloten dia bunga na ateh lebat panapa make san bunga amoloten asrakalan san bunga afi hubbian san bunga sekene yonceng ibriin obeng ibri bulu sepulan paseng ejong kebala de orang moloten de bani namo ngatikir ni ketubun mak kai tapi moloten de dama akal orang lebih dekat boleh bi Rasulullah mencintai kanjeng Nabi Muhammad oneng tentang sejarah ajunan Rasulullah melana teretan serakalan saya mau panjenengan benih sekadar selawat kak disa sirah sejarah Rasulullah ngalam kanjeng Nabi Muhammad berzenjih baiba perjalanan Rasulullah mulai lahir sampai sete
Tapi alhamdulillah sanajan kula banajunan gelanon lo oning ca Arab sedejena tapi nampakin bunga, nampakin seneng sokonek banyak bi kiai buka tentang sejarah ban lebur ajunan Rasulullah malar manter etre ma'akapi bi Allah taala amin Allahumma mutin li ali celing kapi Kanjeng Nabi Muhammad lahir tepat malam sen tanggal 12 bulan mo parak sob malam sen Kanjeng Nabi waktu lahirakin dalam keadaan yatim abana seteh tepak Kanjeng Nabi Muhammad kandungan 6 umur 6 bulan kandungan abana Kanjeng Nabi seteh kak dimakiai lambek Kanjeng Nabi Muhammad tepangi kandung bi puna abana Rasulullah asmanah Sayyidina Abdullah Sayyidina Abdullah atukam ntar kesam jauh ketika kuper atukam songkan perjalanan pase teneng kota Madinah Kanjeng Nabi Muhammad bi puna nang Mekah ngandung 6 bulan ketika lahir puna Kanjeng Nabi asmanah siapa setahu Siti Aminah waktu lahir li alik gabi selahir Kanjeng Nabi benitong kula lahir ku lebih sampian mon ku lebih sampian lahir dalam kebadan lo ason dalam kebadan banyak dalam kebadan kotor dalam kebadan loneng ada bu bajik biasa tapi Rasulullah lain Kanjeng Nabi lahir dalam kebadan bersih ada torko dalam kebadan asonnat Kanjeng Nabi lahir langsung sujud ke Allah Kanjeng Nabi lahir langsung ngangka astaga Allah Ta'ala Kanjeng Nabi lahir langsung adzikir ke Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi lahir keluar nur, keluar cahaya, keluar sinar sampai terak dek ke atusan kilo negara Syam sampai Padang dari kota Mekah. Kanjeng Nabi Muhammad lahir sampai dek ke atas langit hatta lahiqat bi ananis sama, cahaya sekeluar di waktu Rasulullah dilahirkan sampai nyemtrong ke atas langit. Kanjeng Nabi Muhammad ketika dilahirkan turun bitaterih dari langit dari surga. Kanjeng Nabi tepak ilahirakin Sayyidah Maryam puna Nabi Isa, Siti Asiyah binina Fir'aun, rajina Fir'aun rajina Islam deretan aulia solihat datang di ajunan Allah Subhanahu wa taala. Peseneng puna Siti Aminah tepak melahirkan beseneng Aminah kaki lo lahir bajik biasa kaki lahir Nabi terakhir setelah kala itu bi umat sekapina malar mantar etrema sebagai umat amin Allahumma. Kanjeng Nabi Muhammad tak toman gendek tahu gendek ngomong Rasulullah lo toman ngomong jangan ngomong ke bapak ya kembuk loleh ngomong. Kanjeng Nabi paling tak seneng akhlak tabiat ngomong orang ngomong lo ikelebur bi Rasulullah arti Kanjeng Nabi Muhammad ngormat ke epuna Siti Aminah semak de epuna bi Kanjeng Nabi Muhammad senga hormat reng tua-duaan ke bapak ke embuk ko tungor ngormat kitingin Kanjeng Nabi Muhammad cokocoh tokol sakeen berin perungun tata banga sujud lo ala ben Kanjeng Nabi Muhammad kocoh tokol lo ala ben Kanjeng Nabi Muhammad lo to mana laben ni keteku jabun rukur abdina teretan kalak ya kaki datang dak majlis maulid situ menur kor teku di kaki penapa kiai engein Rasulullah lo to mana laben karena beten kocak tenang Rasulullah. Kanjeng Nabi Muhammad lo toman nyelidikin kecuban ring lain wa yasfah ay a'rada
andunubi ahadihim teman ulama. Kanjeng Nabi Muhammad lo toman demin kesalahan orang lain. Kanjeng Nabi Muhammad nyapor ada orang lain teretan. Ini ketekuk tu bendu guru sampean datang ke mauludan bani namo ngasrakalan gelenun, bani namo fiubdian, bani namo ngadaer gelenun kebagusan tapi ngereng tekuk akhlak mauludun Rasulullah. Kanjeng Nabi lo toman tukah marka abang tibi. Tabunu sahabat bila kanjeng Nabi setukah mon legama Islam ganggu. Mun kama Islam politikin, mun kama Islam kebein mainan, mun kama Islam gelanon oba falam yakun di ghadabihi ahadun. Ada sahabat sebengal mampu ketukan Rasulullah. Kanjeng Nabi mun tukah ma'ar, kanjeng Nabi mun tukah khutbah gelanon peninggal mira di Rasulullah. Tapi kanjeng Nabi Muhammad mun lo hubungan bi gelanon keng masalan aban tibi bi tatangke. Kanjeng Nabi Muhammad paling eka kerongin, paling eka senengin lo toman alaban, lo toman ngocain, lo toman atabu cuba, lo toman alaku cuba, lo toman melis kecubaan kalaban kecubaan, lo toman nyelidikin kegelanon orang tabunu sahabat lam yakun fahisan wala mutafahisan wala sakhaban fil aswaq. Rasulullah lo toman awat tuat nang sar pasar da orang lo toman mungkin abang TV lo toman walakin ya'fu wa yasfah yajzi wala yajzi bisayyi'ati sayyi'ah. Kanjeng Nabi lo toman meles kecuban kalaban kecuban padahal bi Allah Ta'ala nang Quran kakek lakoni cuba sekalian bi orang oleh beles cuba kerja lebih. Tapi akhlak Rasulullah lo toman meles cuba kalaban cuba walakin ya'fu wa yasfah pemaaf pengampun. Ini kebaginda Rasulullah sebekal ngambe kula banajunan untuk itolongin ya juna Allah malar mantar milo syafaat kapi amin Allahumma perngakin engein syafaat Rasulullah lo kira beki kecuali de orang selebur ka Kanjeng Nabi ba dari masa itolong mon aban lo lebur ke Rasulullah bi ulama suruh kebayran nangwan teretan seporana ingat kula banajunan bah amal ibadah apa sih maturakin ke Allah amal panapa sih yang puakin dari kula banajunan ke Allah Ta'ala kiai kula ahli pasah gelanon apa sada remeh kula banajunan setingkat kula banajunan apa sakada ngarasan kiai kula maca Quran dak napa pak alhamdulillah maca Quran kadang bada terwalama kadang bada terongak ngene kenapa jeung kadang lo khosok alhamdulillah salajan lo khosok. Tapi kalau kita mau bicara tentang hakikat ibadah ngak nih kesebagai maturakin ke Allah tidak remah kiai lakonin kan kak dema ibadah tapi sengak mau nikah bayu gula-gulan ya juna Allah Ta'ala peseneng gula-gulakin ajunan Rasulullah ampuakin semangat Kanjeng Nabi Muhammad ampuakin semangat Rasulullah setingkat kula banajunan mon lo oleh pertolongan oleh yang soleh oleh basira mon lo oleh pertolongan para ulama para syuhada para dzurriyah tolong asera teretan tolong asera mon lo tolong orang salakar semak ke Allah mon kula banajunan sering ibadah kalataran mina nabi para bi'sidina Hasan Basri turih pabanyak pereng sae nang koncengan nalong polong nak kak dinto pabanyak kenal biasatid para ulama apa-apa pereng ke pereng pagi bekal nolongan nah mon lo orang sae senolong ada gula banajunan lo kira pereng cuba engak ada gula banajunan pagi ya juna Allah malar banter pada selamat gapi amin Allahumma. Tidak remah kiai pabanyak mau salawat male nambahakin cinta de Rasulullah Kanjeng Nabi syafaat aja lo kira bagi de orang selok lebur de Rasulullah. Kanjeng Nabi negasakin bahwa tabun Kanjeng Nabi paling semang romana kaki kapi deki iswarga gangko pesera Kanjeng Nabi saya paling banyak mau salawat teretan banyak selawat makilo oning maknana selawat makilo khosok kencer depak de Rasulullah gelanun tabun Kanjeng Nabi nang riwayat berban ulama depak kesengkok nyamana kakeh wa asiratakum bahkan keluarga kakeh bapan embana bahkan robana kakeh saya tebang maca selawat padeng di Allah Ta'ala kesengkok melo maca selawat pedinas
cak joget cak cinta macam selawat bedinas karena selawat ma'rudatun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam selawat kula bana ajunan padang da ajunan Rasulullah paoneng da Kanjeng Nabi Muhammad malar mantar terima bi Allah taala amin Allahumma sepaling akhir teretan motorate tipe ajunan Rasulullah nikah tapoter kita bersama yatim mon putra ko lebih sampean gelanon beresengelona bereseneku beresengrena lampi sarong ben sembada kape ternyata ini kepeleman bagi bireng sepon tapi anak yatim nang akhirat saat temu ada kayak lemalem nangis bereseneku ke nikah api lemalem beresengampel pagi beresengerena kasana ya sangon ya kasah tapi anak yatim bila gak dintok nikah nyon peduli dek setejen apabila tetangga ke tetangga sandik putra yatim dek ke tetangga nak leban ajunan yatim peduli aki teretan andik barang lebih kenyain pancen dengan tepang sekali lebih putra naya ngak pengak dek tetangga yatim aduh ni sara fulan kacong disa aru ada sengaja nah ni kesoro kakak sebi ulama melami Kanjeng Nabi ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah engko bi orang samalolo nangrena anak yatim engak ria deki swarga Kanjeng Nabi mapolong asta tunjuk tengah ben tunjuk tu tingak nikah artinya apa Pak orang ngerena anak yatim orang pedulian da anak yatim nah boleh orang ngepolong anak yatim eka rampak eka kantek bi Rasulullah eka semak pada seman asta tunjuk tengah ben tunjuk tuting malar banter eterema bi Allah taala amin Allahumma riwayat dengan beberapa ulama al-Imam Al-Mundhiri dalam kitab Tarhib dan Targhib dari Sayyidina Abi Darda radhiyallahu taala anhu lambak dari situ ngoreng matur ke Rasulullah Kanjeng Nabi ate kula kasar Rasulullah ate kasar nih Pak lo lembing dingakin bebelen direng lain nih kasar pas kula di hajat Kanjeng Nabi pabi Rasulullah atuhibbu ayalina qalbuk wa tudraku hajatuk kakek tero lemes saatin ya engki Kanjeng Nabi kakek tero teka hajat ya engki Kanjeng Nabi tapi Rasulullah bi Kanjeng Nabi Muhammad imsah irhamil yatim tung kanesaran anak yatim wamsah ra'sah nomor 2 los serenah kalau benar di arti sangat kanesaran nomor 3 wa'inhum min tu'amik beri ya di kakek di besi kakek di suruh sedekain pabi Kanjeng Nabi yalin qalbuk wa tutruk hayatuk kakek aten bekal lemes kakek bekal teka hajat artinya apa Pak orang sedekah anda anak yatim pelemes atena senang odin keteka hajat malar banter kepada kulaban ajunan secara umum khusus ada tuan rumah sekeluarga amin Allahumma para bapak para ibu tantretan sedaja kak dintok tolok perkara ngireng amulutan ngireng asyukur ngireng peseneng makin bulan seneng makin bulan hidayat banyak mau selawat permakin sejarah bensirun ajunan Rasulullah senomor telok motoro anak yatim malar manter pada selamat dunia akhirat sedaja amin Allahumma